हेलो फ्रेंड्स मु आशीष आपन को वेलकम करुच्ची आम यूट्यूब चैनल मास्टर ट्रिक्स ओडिया को। एबे जमती लॉकडाउन पीरियड चली कोविड-19 पेशेंट मानक पई तो सेही पीरियड रे हमर 10th क्लास रो पिला माने बहुत सफर रहउछंदी। तो सेथ लगी आज आम हमर चैनल रे 10th क्लास इंग्लिश ग्रामर पई गोटे प्लेलिस्ट क्रिएट करिचे। यही प्लेलिस्ट 10th क्लास स्टूडेंट्स हेल्पफुल होगा संगे संगे डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम देउथिबा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देउथिबा पिला मानक पई मध्य बहुत परिमाण रे हेल्पफुल हो परिवो। तो आसंतु आज आम 10th क्लास इंग्लिश ग्रामर रो फास्ट लेसन स्टार्ट करवा। देखंतु हमर जेमती आपण देखि परछंती जे फास्ट लेसन अछि टेंस रिविजिटेड। एटी जो वर्ड गोटे अछि रिविजिट आपण जानिछंती विजिट्र मीन्स होची परिदर्शन करवा। ता पूर्व जो वर्डटा लगी जाउची री वर्डटा री स्टैंड्स फॉर रिपीटेड एक्शन। ओके तो गोटे काम को आम थरे करिथिबा जदि आउ थरे करिया पई चाहिबा बा रिपीट करिया पई चाहिबा से एक्शन को तेबे ता पूर्व आम री लगौचे। विजिट परिदर्शन करवा रिविजिट मीन्स आउ थरे परिदर्शन करवा। जमती कि आपण कहिबे राइट राइट माने लिखिबा मु यदि कहिबे री राइट ता माने आउ थरे लिखिबा। ओके तो मोर कहवा कथा हूँ जिते री लगी जाऊँ कौन वार्डर पूर्व से कमटी से एक्शन टी आउ थे हो माने आउ थे रिपीट हो। तो आपन जमती कहली टेंस रिविजिटेड ये सब लेसन ना अच्छी तार अर्थ हूँ आपन 9th क्लास 9 रे टेंस पढ़ी तो ताकू क्लास 10 आरंभ रे ताकू आउ थे आम रिपीट करवा। ओके तो देखंतु टेंस स्टार्ट करबा पूर्व मु आपन किछि गोटे सूचना देबा पई चाहूची। कौन सूचना दूची देखंतु आमे जानिछे इंग्लिश डिक्शनरी रे ए ठारू नेकिना जेड पर्यंत बहुत गुड़े लेटर अच्छी। ओके यही लेटर गुड़ा को नेकिरी आमे गोटे वर्ड तैयारी करथाए। ओके सपोज मु कहबी कैट CAT कैट ता माने मु इंग्लिश अल्फाबेट सी गोटे इंग्लिश अल्फाबेट ए गोटे इंग्लिश अल्फाबेट टी गोटे इंग्लिश अल्फाबेट मु ये तीनटा लेटर को नेकिरी मु गोटे वर्ड बनै देली दैट इज कैट। तो कैट रिप्रेजेंट कर गोटे इंग्लिश वर्ड को वेयर सी गोटे लेटर ए गोटे लेटर टी गोटे लेटर। तो तार अर्थ होची आमे किछटा लेटर को नेकिरी गोटे वर्ड बनै थाउ। तार अर्थ होची आमे किछटा लेटर को नेकिरी गोटे वर्ड बनै थाउ। सेमते किछि गोटे बहुत गुडे एक किंबा एकाधिक वर्ड को नेकिरी आमे गोटे सेंटेंस बा वाक्य बनै थाउ। तार अर्थ होची कोन सपोज मु गोटे लाइन लिखुची आई कैन विन ता माने मु भी जीति परिबी। सो एथरे आई होची गोटे वर्ड कैन होची गोटे वर्ड आ विन होची मध्य गोटे वर्ड। तार अर्थ होची किछि गोटे लेटर को नेकिरी आमे गोटे वर्ड तैयारी करि पड़छे किछि गोटे वर्ड को नेकिरी आमे गोटे सेंटेंस तैयारी करि पड़छे। किंतु सपोज मन करा जाऊ आपन गोटे ह्यूमन बीइंग आपनकर मुंड अच्छी पाद अच्छी हैंड अच्छी शोल्डर अच्छी बैक अच्छी एवरीथिंग इज देयर बहुत गुड़े ऑर्गन को लेकिरी आमर जंती गोटे सेंटेंस बहुत गुड़े वर्ड को लेकिरी क्रिएट होइछि सेही भली आपनकर शरीर बहुत गुड़े ऑर्गन को लेकिरी तैयारी होइछि। जदि आपनकर ऑर्गन को पर्टिकुलर ऑर्गन को पर्टिकुलर जगार न लगेकरी ताको अलग अलग जगार लगेबी तेबे ताको आपन ह्यूमन बीइंग बोली कहबिनी। सपोज आपनक मुंड जगार मु पाद लगेई देले पाद जगार आखि लगेई देले एवं हाथ जगार मु गोड़ को लगेई देले ताले आपन को जे देखिबो से कहबनी जे एटा गोटे ह्यूमन बीइंग बोली। तेणु करी गोटे ह्यूमन बीइंग हेबाकू हेले जेमती पर्टिकुलर ऑर्गन को पर्टिकुलर पोजीशन रे रखिया पई पड़ुची से भली गोटे भलो राइट इंग्लिश सेंटेंस लिखिबाकू हेले पर्टिकुलर वर्ड को पर्टिकुलर पोजीशन रे हमको रखिबा पई पड़िबो। जेमती कि ए लाइन रे मु जेमती कहिछि गोटे सेंटेंस नेइथिले आई कैन विन। ओके तो आई कैन विन जगह मु जदि लिखिदेवी कैन विन आई तेबे एटा कोन आपण सेंटेंस कहबे कि कहीं ना ये जो कैन विन आई रु आपन किछ अर्थ बा मीनिंग बुझी पड़ना कहीं गोटे सेंटेंस आम से कहवा जोटा प्रथम जिनस हूँ गोटे सेंटेंस रे गोटे शब्द थी कि एक रु अधिक शब्द थाई पारे। सेकेंड थिंग हूँ से शब्द मानकर जो
ମିଶ୍ରଣରେ ଆପଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମିନିଂକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିବ, ମାନେ ସେଇ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ତ ଯଦି ମୁଁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ୱିନ୍ କହୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ଜିତିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ ୱିନ୍ ଆଇ ବୋଲି କହୁଛି ତାର କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ମିନିଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେଉନାହିଁ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। ହ୍ୱେଦର୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ୱିନ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱାର୍ଡ଼କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପୋଜିସନରେ ଆମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ ବା ଗୋଟେ ମେସିନ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଏ। ସେଇ ମେସିନ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଗ୍ରାମାର। ସେଇ ମେସିନ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଗ୍ରାମାର। ତ ଗ୍ରାମାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରେ, ଯାହାକି ପର୍ଟିକୁଲାର ୱାର୍ଡ଼କୁ ତାର ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନରେ ସେଟଅପ୍ କରିବାକୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ। ତ ଗ୍ରାମାରର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଗ୍ରାମାର ଯଦି ଆପଣ ନ ପଢ଼ିଥିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବା ଗୋଟେ କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବା କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଓକେ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଟେନ୍ସ ରିଭିଜିଟେଡ଼, ତ ଆପଣ 9th କ୍ଲାସ୍ରୁ ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିଛ। ତ ଟେନ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ ଟେନ୍ସ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି। 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେହେତୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟେନ୍ସର ଯଦି ମୁଁ ଲିଟରାଲ୍ ମିନିଂ କହିବି ଓଡ଼ିଆରେ, ତେବେ ଟେନ୍ସର ମିନିଂ ବୋଧେ କାଳ। ଓକେ, ଟେନ୍ସର ମିନିଂ ହେଉଛି କାଳ। କାଳ ମାନେ ହେଉଛି କାଳ ଆଉ ସମୟ। ଓକେ, ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ସମାନ ଶବ୍ଦ। ଆମେ କାହାକୁ ଟେନ୍ସ କହିବା ବା କାଳ କହିବା ଏବଂ କାହାକୁ ଟାଇମ୍ କହିବା ବା ସମୟ କହିବା। ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନ୍ସ ବୁଝିବାରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଛି, ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖିଲେ, ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତା'ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ହେଇକିରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଅଲ୍ କେସ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଆଉ ବାସ୍ତବ ତାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଟେନ୍ସ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ହେଉଛି ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଅନୁସାରେ ଟେନ୍ସ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ବାସ୍ତବ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାସ୍ତବରେ ଘଟିଯାଇଛି, ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଘରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। ତ ତାକୁ ଆମେ ଟେନ୍ସରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ ଚଢ଼ୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଜିନିଷ। ତାର କିଛି ରିଅଲିଟି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଯାହାର ରିଅଲିଟି ଆସିନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛେ। ତାର ମିନ୍ସ ଟେନ୍ସ ଆମେ ସେଇଆ କହିବା ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ଘଟୁଛି କିମ୍ବା ଘଟିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟୁଛି କିମ୍ବା ଘଟିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଟେନ୍ସରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୁଏତ ଘଟିପାରେ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟେନ୍ସ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଡାଉଟ୍ ସବୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ଓକେ, ସେହିପରି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେନ୍ସ। ଟାଇମ୍ର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଏବଂ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ମିନ୍ସ ଅତୀତ କାଳ। ଏ ଦୁଇଟା କାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଅତୀତ କାଳର ଆକ୍ସନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଆକ୍ସନ୍ଟି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଆକ୍ସନ୍ ବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି। କ୍ଲିଅର୍? କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚର୍, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଭବିଷ୍ୟତ ବା ଯାହାର ରିଅଲିଟି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଡ୍ରିମ୍, ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବ ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟେନ୍ସ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ସୋ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଟେନ୍ସ କ'ଣ, ଟାଇମ୍ କ'ଣ, ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ। ଆକ୍ସନ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମିନ୍ସ ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଆନ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ସନ୍। ତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଆକ୍ସନ୍। ଆପଣ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ ଲରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍
has an equal and opposite reaction. ओके तो ओके तो टेन्स रो जमती मु कहली टेन्स होची दी प्रकार गोटे होची प्रेजेंट टेन्स आ गोटे होची पास्ट टेन्स आ टाइम हेले फ्यूचर टेन्स ओके देखंतु तुम बही रे गोटे एग्जांपल देइची अनिता एवं बिनीता बोली दुई जन झी अच्छा तांको भितर कन्भरसेसन बा कथोपकथन चली कन्भरसेसन मीनिंग होची कथबार्ता चली जमती आपण मैंने आपण सांगसाथी सहित कन्भरसेसन करिथांती बा कथबार्ता करथांती गपसप होइथांती सेटा को आमे कन्भरसेसन बोली कहूचे ओके तो कन्भरसेसन रे कौन अनिता कहूची व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग दिस डेज व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग दिस डेज बिनीता कहूची ही इज स्टडिंग एट ए कॉलेज दिस ईयर ही इज स्टडिंग +2 साइंस ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर इंजीनियरिंग स्टडीज अनिता जो फास्ट लाइन रे देखंतु अनिता कौन कहूची व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग दिस डेज तार अर्थ होची तुम भाई यही दिन मानकरे कौन करुछि ओके अनिता बिनीता को पचारुछि जे यही दिन मानकरे तुम भाई कौन करुछंती तो बिनीता कहूची ही इज स्टडिंग एट ए कॉलेज दिस ईयर से गोटे कॉलेज रे एई वर्ष पाठ पढ़ुछि ही इज स्टडिंग इन +2 साइंस से +2 साइंस पढ़ुछि एवं ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ से निजको प्रिपेयर करुछि कौन पाए ना फॉर इंजीनियरिंग स्टडीज इंजीनियरिंग पढ़िया पाए से निजको प्रिपेयर करुछि तापर अनिता पचारुछि ही वांट्स टू बी एन इंजीनियर से इंजीनियर होगा चाहूँगी डजंट ही से चाहूना कि ओके तो बिनीता कहूँ येस आई थिंक सो हाँ मुझे बोधे भावुची मुझे भावुची ओके तो ये जो टेन्स रे आप देखिले ये जो कन्भरसेसन रे तादरे लुक एट द भर्ब्स इन द डायलॉग गिवन अबव ये जो सेंटेंस गुड़ा पढ़ले तादरे भर्ब कौन अच्छी जमती कि गोटे सेकेंड मुझे कहीदे आपको जमती आम कहले कि गोटे सेंटेंस बहुत गुटे वर्ड्स को लेकर तैयारी होता है ओके तो ये वर्ड को भितर गोटे शब्द मेन दुईटी मेन जिनस था गोटे हूँ सब्जेक्ट बा जी कामटी करुच्ची एवं भर्ब माने जो कामटी होची जो एक्शनटी होची ये दुईटी शब्द प्रति सेंटेंस रही मैंडेटोरी बा बाध्यतामूलक जमती कि मुझे जदि गोटे एग्जांपल नेबी एग्जांपल आप क्लीयर हो सपोज आई रीड तार अर्थ हो कौन मु पढ़े ओके आई रीड ओके तो एठी जो कार्यटा होची को कार्यटा होची रीड बोली गोटे कार्य होची से कार्यटा को आम जोटा कार्य होची सेटा को आम भर्ब बोली कही थाए तो एठारे रीड गोटे पढ़िबा कार्य चली तो रीड इज द भर्ब किए पढ़ुची हु इज द सब्जेक्ट जे कार्यटी की करुच्ची ताको आम सब्जेक्ट बा कर्ता बोली कही थाए तो ये सब्जेक्ट किए हम ता माने आई होची सब्जेक्ट क्लियर ता माने जे कामटी को करुच्ची जी कामटी को करुच्ची ताको आम कहचे सब्जेक्ट एवं जो कामटी होची ताको आम कहचे भर्ब जो एक्शनटी होची से एक्शन को आम कहचे भर्ब तो गोटे सेंटेंस रे दुईटी वर्ड रही मैंडेटोरी बा कंपल्सन आम पाखे गोटे कंपल्सन रही जे आम गोटे सेंटेंस रे दुईटी वर्ड को निहाती रखा गोटे वर्ड होची सब्जेक्ट जे कार्यटी करुच्ची एवं आउ गोटे वर्ड होची भर्ब जो एक्शनटी घटुची क्लियर पिला माने देख एटी मु गोटे सुंदर सेंटेंस लिखी आई गो टू स्कूल एवरीडे एटी वाईटा देखा जाऊनी टिके रेक्टिफाई कर दियो आई गो टू स्कूल एवरीडे तार अर्थ होची मु प्रतिदिन विद्यालय को जाए तो देखंतु एठी कौ कार्यटी कौ एक्शनटी होची एठी कौ कार्यटी होची बा कौ एक्शनटी होची मु विद्यालय को जाए एठी ता माने एठी कार्यटी होची मु जाउची बा जिबा एक्शनटी एठी घटुची तो जो एक्शनटी घटुची से एक्शन को मु लास्ट वीडियो रे कहथिल ताको हम कहउचे भर्ब तो एठी हम पाई गले भर्ब गो होची एठी भर्ब ओके तो किए जाउची किए जाए स्कूल किए लगे जो आम प्रश्न करुचे से आम कर्ता बा सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते तो ये आई हूँ सब्जेक्ट ओके तो आम जो दीटा वर्ड आम मैंडेटोरी था आम से फाइंड आउट करदे ये हूँ आई हूँ सब्जेक्ट माने आई कार्यटा को करुच्ची एवं कौ कार्य हूँ जीवा कार्यटा हूँ गो हूँ तो गो हूँ भर्ब ओके तो मुझे भावुँ ये आप क्लीयर हो जाइए।
ତ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆକ୍ସନଟି ଘଟୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଭର୍ବ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ତୁମମାନେ ସବୁ ଭର୍ବକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ବହି ଅଛି ତବେ ଆପଣ ଗ୍ରାମାର ବୁକ୍ରେ ପେନସିଲରେ ଭର୍ବକୁ ମାର୍କ କରିଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍କି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆପଣ ମାର୍କ କରିସାରିଥିବେ, ଏବେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆନ୍ସରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଭର୍ବ ହେଉଛି କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ବ୍ରଦର ଡୁଇଂ ଦିଜ୍ ଡେଜ୍। ଏଠି ହେଉଛି ମେନ୍ ଭର୍ବ ହେଉଛି ଡୁଇଂ। ତମ ଭାଇ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କରିବା ଇଂଲିଶଟା କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ, ତେବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ହେଉଛି ଡୁଇଂ। ସୋ ଏଠି ଭର୍ବଟା ହେଉଛି ଡୁଇଂ, ମେନ୍ ଭର୍ବଟା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହି ଇଜ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଆଟ୍ ଏ କଲେଜ ଦିସ୍ ଇୟର୍। ହି ଇଜ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଆଟ୍ ଏ କଲେଜ ଦିସ୍ ଇୟର୍, ତାମାନେ ସେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଏଇ ବର୍ଷ ପଢ଼ୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ? ଷ୍ଟଡି। ସେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି, ତ ଷ୍ଟଡିଟା ହେଉଛି ଆମର ଭର୍ବ ଏଠି ହେଇଗଲା ଷ୍ଟଡି। ଓକେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ସେମିତି ଅଛି ହି ଇଜ୍ ଷ୍ଟଡିଂ +2 ସାଇନ୍ସ। ସେ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଛି। ତେବେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି? ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି। ତ ଷ୍ଟଡି ଏଠି ଭର୍ବ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ରେ ହି ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ହିମସେଲ୍ଫ ଫର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ତାମାନେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ତ ପ୍ରିପେୟାର ଏଠି ହେଇଗଲା ଭର୍ବ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ତିନିଟା ଭର୍ବ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥିବ। ହି ଇଜ୍ ଷ୍ଟଡିଂ, ତାମାନେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ହି ଇଜ୍ ଷ୍ଟଡିଂ, ତାମାନେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଏବଂ ହି ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ, ସେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ତିନିଟା ଭର୍ବ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭର୍ବ ଷ୍ଟଡି, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ଭର୍ବ ହେଉଛି ଷ୍ଟଡିଂ, ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ରେ ଭର୍ବ ହେଉଛି ପ୍ରିପେୟାରିଂ। ତ ଆମର ଏଠି ତିନିଟା ଭର୍ବ ଆପଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବା। ସେଠି କେଉଁଠି ଭର୍ବ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ ଅଛି ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବି ଆନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସେ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଚାହୁଁଛି ବା ୱାଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥାଇପାରେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଆନ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆକ୍ସନ୍କୁ ଆମେ ଭର୍ବ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବା ଆଶା କରୁଛି, ତାମାନେ ୱାଣ୍ଟସ୍, ଏଠି ଭର୍ବ ହେଇଗଲା ୱାଣ୍ଟସ୍। କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ଡଜଣ୍ଟ ହି। ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଛାଡ଼, ଏ ପଛରେ ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝେଇବି। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ବି କହିବି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ବିଷୟରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଜକୁ ଡେଭଲପ୍ କରି 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 ଯିବା। ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ ପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବ ଯେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ତୁମର ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ୍ସରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ୱିକ୍। ସେମାନେ ଟିଚର ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେବ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 70% ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରାମାରକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଟିଚର ମାନେ ଘରେ କି ଯେଉଁ ବୁକ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରି ଆସିକି ତୁମ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମାରରେ ୱିକ୍ ଅଛ, ତୁମେ ଟିଚରଙ୍କର ଫଲ୍ଟଟାକୁ ଧରିପାରୁନ, କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରୁନ। ତେଣୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁଲ ସବୁ ଅଛି ଆପଣ କ୍ୟାଚ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଇନସଲ୍ଟ କରିବେ। ସେ ଯେଉଁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେବେ ତାର ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଆମେଜିଂ। ଓକେ। ତ ତେଣୁକରି ଭଲସେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେ ଡାଉଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ଲିଅର କରିବା। ଓକେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଭର୍ବ ଆପଣ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ଟି ଘଟୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଭର୍ବ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ କାହାକୁ କହୁଛେ? ଯିଏ ସେଇ ଆକ୍ସନ୍ଟି କରୁଛି। ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଭର୍ବ। ଏବଂ ସେଇ ଆକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଯିଏ କରଉଛି ବା ଯିଏ କରୁଛି ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ। ଓକେ। ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ଟି ଘଟୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଭର୍ବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଏ ଆକ୍ସନ୍ଟି ଯିଏ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ତ୍ତା। ଓକେ। ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବଜେକ୍ଟ କିଏ? ମୁଁ ସପୋଜ୍ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର କର୍ତ୍ତା କିଏ? ତ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସବୁ କାମ କିଏ କରୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଦର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର କିମ୍ବା ମଦର। ସେମିତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି। ଯିଏ ସେ ହୋଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି।
तो घरे जमती आपण फादर होचंती सब्जेक्ट सेमती फादर होचंती हेड सेमती गोटे सेंटेंस रो गोटे हेड थाए ताकू आम सब्जेक्ट बोली कहूचे एवं से हेड सपोज आपण फादर जड़े टीचर तो तांकर कार्य होची टीचिंग करवा तो टीचिंग टाकू आम एक्शन बोली कहूँ भर्ब बोली कहूचे सेमती गोटे सेंटेंस रे मध्य किछि गोटे एक्शन होता है से एक्शन टाक आम भर्ब बोली कहूचे ता माने जो एक्शन टी होची ताकू कहूची भर्ब से एक्शन टी जहाँ द्वारा संपादित होची जी से एक्शन टी को करुछि ताकू आम कहूचे सब्जेक्ट क्लियर। तो पिला माने ए जो सेंटेंस रे जमती आम भर्ब फाइंड आउट कले एबे आम सब्जेक्ट फाइंड आउट करवा देखंतु स्टेप बाय स्टेप आराम से चलंतु तरतर हवा नहीं धीरे 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 कहीं आम जानिचे स्लो एंड स्टीडी विन्स द रेस ताମାନେ धीरे धीरे जदि आम धीर पानी स्लो वाटर धीर पानी पत्थर को काटी पारे बोली आम लिखीचे जो पत्थर को आम बड़ बड़ लुहार टूल्स मान द्वारा भी भांगी पारने ताको पानी भी काटी दौर कहीं पानी स्लोली आउ कंटिन्यूअसली बही चली जदि आप धीरे धीरे किंतु प्रतिदिन पाठ पढ़े ताले आपन देखिए गोटे मास गोटे सप्ताह बा गोटे वीक बा गोटे इयर भितर देखिए आप बहुत गुटे जिनस पढ़ी देइछन्ते आपन केबे चाहिबेनी जे गोटे रात्रि मु सबु किछि पढ़ देई बोली आपन धीरे 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 पढ़िबा स्टार्ट करंतु एवं कंटिन्यूटी जो धारावाहिक भाव में आपड़ से मेंटेन करूँ मु आज 10 मिनिट पढ़ली काली 10 मिनिट पढ़ी आज घंटे पढ़ली ता अर्थ नुहे मु काली पढ़ी आपड़ आज जिते मिनिमम समय भी पढ़तु आपड़ से कंटिन्यूटी मेंटेन करूँ आज किसी पढ़ी काली किसी पढ़ी कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे कंटिन्यूटी जब मेंटेन करेंगे देखिए गोटे निर्दिष्ट पीरियड पर आप रियलाइज करेंगे आप बहुत गुड़े जिनस कर सारी ओके। तो जमती आम लास्ट वीडियो भर्ब को फाइंड आउट करते ये वीडियो रे आम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करवा देखंतु फास्ट जो लाइन है व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग दिस डेज यही दिन मानक तुम भाई कौन कर माने किए कार्य काम करुचे तुमर भाई योर ब्रदर ताले एठी योर ब्रदर होची सब्जेक्ट क्लियर। सेमती सेकेंड लाइन देखंतु ही इज स्टडिंग एट ए कॉलेज दिस ईयर से गोटे कॉलेज रे एही वर्ष पाठ पढ़ुचे किए पढ़ुचे किए लगे क्वेश्चन करवा से कार्यटू किए करुचे तो ही तामाने ही होची एथरे सब्जेक्ट सेमती सेकेंड लाइन रे कहतु किए सब्जेक्ट हम ही इज स्टडिंग +2 साइंस से +2 पढ़ुचे किए पढ़ुचे से पढ़ुचे तो किए लगे जो प्रश्न कले आम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करदे तो हियर सब्जेक्ट इज ही ओके। से भाई ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर इंजीनियरिंग जॉब से निजको इंजीनियरिंग स्टडीज पे प्रिपेयर करुचे तो प्रिपेयर करुचे माने एक्शन टी हो गला किए एक्शन करुचे से करुचे ही इज प्रिपेयरिंग तो ही एटी होचे सब्जेक्ट क्लियर ही एटी सब्जेक्ट क्लियर। तो मैं भावुची ए सब्जेक्ट को फाइंड आउट करिवारे आपनकर किसी प्रॉब्लम हेबनी आम जमती भर्ब फाइंड आउट कले 3टी सेंटेंस रे एवं भर्ब फाइंड आउट करने सहित सब्जेक्ट मध्य फाइंड आउट कले तेणुक बर्तमान पर्यंत आप क्लीयर हो गले जो गोटे सेंटेंस रे 2टी वर्ड मिनिमम रहा उचित गोटे हूँ सब्जेक्ट आ गोटे हूँ भर्ब सब्जेक्ट मीन्स जी से एक्शन टी करुच्ची और भर्ब मीन्स जो एक्शन टी करा जाउछि तो सब्जेक्ट प्लस भर्ब मिसले हूँ गोटे सेंटेंस क्लियर। तो मुझे कहली कि गोटे सेंटेंस जदि आमर प्रथम रू वीडियो देखी थे आप जापारे मुझे कहली गोटे शब्द सेंटेंस करें किंतु से गोटे अर्थ प्रकाश करुवा उचित सपोज आपड़ आसिले मो पाखक मुझे कहली सीट आपड़ मो घर को आसिले मुझे कहली सीट सीट मीन्स बस तो यही गोटे शब्द मुझे कहली सीट मु गोटे शब्द मात्र कही दैट इज सीट किंतु सीट्र गोटे मीनिंग प्रकाश हो गला तार गोटे अर्थ प्रकाश हो गला जे आपन को मु बसवा कहली ता माने गोटे वर्ड रे आपन केवल मु एक्शनटा कहली माने भर्बटा कहली किंतु इतरे सब्जेक्ट रही किंतु सब्जेक्टटा बाहर को देखा जाऊनी सब्जेक्टटा छुपिकिना अच्छी सब्जेक्टटा किए ताले मु जो ये वर्डटा कहली यू सीट कहली आपन को आपन बसिले तो सीट कहली क्या सीट बोली कहली तुमको कहली सीट यू सीट किंतु मुझे कथबार्ता इंग्लीश कन्भरसेशनल इंग्लीश कहूँ से मुझे यूटा को प्रोनाउंसिएशन करूनी यूटा को मु अटर करूनी बा सॉरी अटर नुह मु प्रोनाउंसिएशन करूनी तो मु यूटा को ओमिट करिकिना खाली सीट कहूँ सीट कहले मध्य यू अच्छी सीट यू सीट खाली सीट मीन्स यू सीट
सीट आपण घर को एंट्री कले तो मुझे आपको कहली सीट ताने मुझे क्या सीट बोली कहले किए बस आपण बसवे सीट एटी एक्शन किए बस आपण बसवे तो ये जो सीट एक्शन टाक किए करुच्चे यू करुच्चे कि मो यूटा को ये कहनी यूटा को मुझे ओमिट कर देचे तो गोटे वर्ड सेंटेंस बना जाई पारे जमती मुझे गोटे एग्जांपल देली सीट सीट रे सब्जेक्ट होची यू किंतु यूटा को मुझे ओमिट कर देचे सीट कहले यू सीट ओके